अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिंदगी में हमेशा एक कामयाब बंदे के तौर पे बंदा एक्ट करे तो उसके लिए बहुत फायदा होता है कि खुद को हमेशा सक्सेसफुल जाहिर करे। जरूरी नहीं है कि बंदा पहले से ही कामयाब हो, शुरू में ही बंदा सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसको जाहिर करना चाहिए, हमेशा ही ये शो करना चाहिए कि मैं कामयाब हूँ। खुद को सक्सेसफुल खुद शो करे। वो किस तरह से हो सकता है? वो इस तरह है कि कभी किसी के सामने अपनी मायूसी ना दिखाए, किसी चीज की उसकी जिंदगी में कमी है, कुछ चीजें उसको नहीं मिल सकी, कुछ उसके ख्वाब हैं वो भी पूरे नहीं हो सके, फिर भी वो अपने आप को ऐसे शो ना करवाए कि मैं महरूम रह गया हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे ये चीज नहीं मिल सकी। किसी के आगे अपना रोना ना रोए। ये जो चीज है ना, कि जब बंदा किसी के आगे जाके रोना रोता है, अपना दुखड़े बताता है, वो कहता है कि मैं इसे बताऊंगा तो शायद ये मेरा मसला हल कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं है। कोई बंदा भी किसी दूसरे का मसला हल नहीं करता। बल्कि ऐसे होता है कि जब कोई बंदा किसी को बताता है कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां और ये मसाइल मेरे साथ चल रहे हैं, तो दूसरा जो सामने वाला बंदा सुनने वाला है, वो यही चीज देखता है कि ये बंदा खुद ही नाकाम है, ये खुद भी कुछ नहीं कर सका, तो इसने मेरे काम भी नहीं आना। तो इसके मैं मसाइल सुनता रहूं और इसके मैं मसाइल के हल की तरफ सोचता रहूं, तो मेरा अपना टाइम ज़ाया होना है। वो अपने लिहाज से खुद सोचेगा, क्योंकि कोई बंदा जितना खुद अपनी ज़ात के लिए वो होता है, फिक्रमंद होता है और उसके साथ वफादार समझने होता है, कि अपनी ज़ात के लिए जितना अच्छा खुद बंदा सोचता है उतना कोई और नहीं सोचता। और जो वो सामने वाला बैठा है उसने भी अपनी ज़ात के लिए पहले सोचना है, उसने अपने लिए पहले सोचना है, आपके लिए बाद में सोचना है। आप उसे बता तो रहे हैं, बेशक वो आप उसे समझते हैं कि ये मेरा बहुत मुखलिस है। आप खुद से मुखलिस नहीं हो सकता, आप जितना खुद अपने आप से मुखलिस है उतना नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको लगता भी है कि ये बहुत मुखलिस है, फिर भी वो अपने साथ देखें कि वो अपने साथ भी तो मुखलिस होगा। मतलब उसने अपने आप को टाइम देना है, उसका जो जिंदगी का टाइम है वो उसने काम करने हैं, तो वो पहले अपने लिए फिक्र करेगा कि मैंने अपना टाइम इधर उधर जाया नहीं करना। फिर इसके अलावा जब आपने अपनी कमजोरी उसे बता दिया कि मैं ऐसे फेल हूँ, जिंदगी में मेरी फेलियर्स हैं ये, तो वो तो आपको वैसे ही नाकाम इंसान समझेगा, वो तो वैसे ही आपकी बात नहीं सुनेगा। वो वैसे ही मतलब ज़ाहिरी तौर पे सुन भी ले, वो यकीन कर लेगा ये बंदा जो है इन चीज़ों में फेल हो गया जो इसने खुद मुझे बताई हैं, तो उसके बाद ना वो इन चीज़ों में कभी आपसे कोई मशवरा लेगा और ना ही कोई आपकी उसने सपोर्ट करनी है, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, कोई आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आप कामयाब हैं, आप कामयाब हैं या ज़ाहिरी तौर पे कामयाब हैं, मतलब उस बंदे के सामने दूसरा बंदा जो जिसको आप अपने बारे में बताते हैं, उसके सामने अगर आप कामयाब हैं, फिर वो आपकी सपोर्ट जरूर करेगा, जितनी कर सकता है, जितनी उसके पास एक्सेस है, जितना उसके लिए पॉसिबल है, वो उतनी सपोर्ट जरूर करेगा। सिर्फ शर्त यह है कि उसको ये फील हो कि ये बंदा कामयाब है और इससे मुझे भी फायदा होगा, मैं इसका साथ दूंगा, इसकी कोई हेल्प कर दूंगा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये फायदा दे देगा। तो फिर वो आसानी से इस चीज के लिए राजी हो जाएगा कि आपकी कोई हेल्प कर दे, किसी तरह आपको सपोर्ट कर दे। ये जो चीज है ये बहुत देर बाद बंदा समझता है। अक्सर बंदा कामयाब होने के बाद समझता है, नहीं तो अक्सर बंदे नाकामी में रह के ऐसी चीजें करके वो नाकाम ही रह जाते हैं और कभी कामयाब नहीं होते। तो इस चीज को तो समझ ही नहीं पाते कि लोग किस चीज को अहमियत देते हैं। अगर कोई बंदा कामयाब हो जाता है, उसके बाद वो देखता है कि यही बंदे जो मुझे पहले वैल्यू नहीं देते थे, अब ये बंदे मेरी बात भी सुनते हैं। इनको अब अगर मैं किसी चीज की हेल्प के लिए कहूँ ना कि ये चीज मेरे लिए कर दें, तो ये खुशी खुशी अपनी रजामंदी से ये काम कर देंगे। लेकिन पहले जब मुझे जरूरत थी, तब नहीं करते थे। अब मुझे जरूरत भी नहीं है, वैसे ही मैं कह दूं टेस्ट करने के लिए, इनको चेक करने के लिए कह दूं, तो ये मेरा काम कर देंगे। अच्छा, आप एक चीज करिएगा कि कभी भी किसी बंदे से उसके हालात के बारे में पूछिएगा कि वो क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है उसकी। खासकर किसी शॉप पे जाइएगा और उधर कोई लड़का अगर किसी के पास काम कर रहा है, उससे पूछिएगा कि वो कितनी तनख्वाह ले रहा है उधर, तो वो आपको कभी नहीं बताएगा। वो क्या कहेगा कि अगर अक्सर थोड़ी तनख्वाह उनको मिल रही होती है, तो वो बंदा पता क्या सोचेगा,
وہ کہے گا کہ نہ تو انہوں نے میری تنخواہ وہ زیادہ کرا دینی ہے، نہ کوئی فائدہ ہونا ہے، ایسے فضول میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ ایسے اگنور کرے گا کہ آپ کو خود ہی شرمندگی ہو جائے گی کہ یہ بندہ مجھے اگنور ایسے کر گیا، بالکل اگنور کر گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھی گاڑی سے اتر کے جاتے ہیں، یا اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یا آپ کا سارا جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح کا ہے، ایک کامیاب بندے والا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، آپ کسی عہدے پہ ہیں، یا آپ کے پاس اچھا سٹیٹس ہے آپ کا، اس طرح کی کوئی چیز آپ کی پرسنالٹی سے فیل ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کسی بندے سے ایسے تھوڑا سا پوچھ کے دیکھیں، وہ فوراً آپ کو بتائے گا کہ میری اتنی سیلری ہے، ادھر ادھر یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ پتہ کیوں بتائے گا؟ وہ یہی چیز سوچے گا کہ میں اس کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے کسی اچھے کام پہ لگوا دے، یا کسی اور جاب، کوئی اور جاب مجھے یہ لگوا دے گا، کسی اور کام پہ لگوا دے گا۔ تو پھر اس میں دیکھیں کہ کتنا فرق آیا ہے کہ اس بندے نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اب یہ میرے کام آ سکتا ہے، یہ بندہ اتنا اثر والا ہے، اس کا اتنا سٹیٹس ہے کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے، تو اب وہ آپ کو سب کچھ بتانے کے لیے راضی ہے۔ اب وہ راضی ہے، اب آپ اسے کوئی اور کام بھی کہیں گے، کوئی ایکسٹرا چیز کہتے ہیں، کسی کسٹمر کو وہ والی سروس نہیں پرووائڈ کرتا جو کہ وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ میرا کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے، میرے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ جو چیز بتائی ہے کہ ہمیشہ ایک سکسیسفل پرسن کے طور پہ ایکٹ کریں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ اگر آپ کامیاب بندے کے طور پہ ہمیشہ بیہیو کریں گے تو ہر بندے کو یہی لگے گا کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ آپ کی سپورٹ کر دے گا۔ آپ اس کی سپورٹ کریں یا نہ کریں، لیکن وہ آپ کی سپورٹ کر دے گا۔ کبھی کسی کے آگے رونے دھونے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسے کسی کو جا کے نہ کہیں کہ میں ادھر ناکام ہوں، یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی، کوئی نہیں آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ اس کے آگے بس وہ چیزیں بتائیں کہ جو آپ صحیح کر رہے ہیں، جن چیزوں میں آپ ٹھیک ہیں، اور اپنا بیہیویئر سیٹ رکھیں۔ آپ پھر خود دیکھیں گے کہ لوگ خود آپ کو سمجھیں گے اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کو چاہتے ہیں کہ یہ خواب پورا ہو، تو اس کو پورا کرنا ایسے آسان نہیں ہے، خاص کر کسی کے آگے اپنی کمیاں بتا کے کہ یا کسی سے ایسے ہیلپ مانگ کے کبھی بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ یہی طریقہ اپنائیں کہ اپنا لیول خود برقرار رکھ کے پھر دوسروں کو خود مجبور کر دیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔